Ito guys, oh. Ito sa Dayap. Yan, oh. Dayap. Tapos, ito naman sa Barangay Masiin. Oh, ayan, oh. Sa Barangay Masiin. Shout out, shout out. Barangay Kaluran. Ito naman, Barangay Paliparan. Ganda rin sa Paliparan. May isda pa? Ayun o guys, may isda pa rin o. Hindi pwede buhasin yan. Ang laki lang dito. Ito, Barangay Lamot. O, Barangay Lamot. Yan. At ito naman ang wala. Good morning. Morning. Ay po. Yan. Sila ko sa pogi po. Pakisubutan po natin guys. Ayun. Napakasipag na tao guys. Kaya idol na idol ko yan. Yun. Pogi po. Shoutout po. Yo, salamat. Thank you. Salamat, pre. Ay, balay hangin guys, oh. Barangay Mabaka, no, guys. Barangay Lamot doon. Oh, shout out. Boss Arden. Santo Tomas. Oh. Pagandahan yan guys. Kayo na mag-judge. Oy, Pisyal. Shout out. Gagalo mga content creator na Kalawan. No? Enjoy lang.